नमस्कार बंधुरा सुतोपा रान्नाघरे सबाइके स्वागत। आज के आमी आपनादेर साथे शेयर करब घरोया उपाये आगार आगार पाउडार अथवा जिलेटिन छाड़ा किभाबे काँचा आमेर जेली आमरा बाड़ीतेई खूब अल्प उपकरण दिए और सहजेई बानिये फेलते पारी। एटा खूबई स्वास्थ्यकर और एटा आपनारा सारा बछर संरक्षण करेও खेते पारबेन। प्रथमेई लागছে आमार 3টে आम। आमार एखाने ओजन अनुयायी হয়েছে 300 গ্রাম। আমি আমগুলোকে এইভাবে টুকরো টুকরো করে কেটে নিয়েছি। তারপরে একটা কড়াইতে দিয়ে দেব জল। জলটা হালকা গরম হয়ে গেলে দিয়ে দেব কুচানো আমগুলো। এরপরে সেদ্ধ করতে দিয়ে দেব। আমগুলো আমাদের সেদ্ধ হয়ে গেছে। দেখুন কতটা নরম হয়ে গেছে আমগুলো। जेली बानानोर क्षेत्रे आमादेर किन्तु काँचा आमटा लागबे ना, शुधुमात्र आमेर जलटाई लागबे। आमेर जे सेদ্ধ करा जल सेटा आमरा छेके निये आबारो कड़ाइते दिए दिलाम। एखाने आमार 1.5 कापेर मतो जल लेगेछे और 1.5 काप चीनी नियेछि। जतटा आपनादेर जलेर परिमाण आछे ठीक ततटाई चीनीटा किन्तु व्यवहार करते हबे। तारपरे दिए दिलाम फुड कालार। एटा आपनारा चाइले अवॉइडও करते पारेन। जेहेतु काँचा आमेर जेली ताई आमी एखाने खूब सामान्य परिमाण फुड कालार व्यवहार करेছি। खूब भालो करे मिशिए नेब। तारपरे दिए देब 1 चामचेर मतो एकटा लेबू। लेबूटा प्रिजारभेटिभের काज करबे जाते एटा अनेक दिन धरे भालो थाके। জাল করতে করতে ঠিক এইভাবে যখন হয়ে আসবে একটা চিটচিটে ভাব তার মানে আমাদের জেলি কিন্তু একদম রেডি। আমার এই জেলিটা করতে লেগেছে 18 মিনিটের মতো। সুতোপা রান্নাঘরে এই রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ফেসবুক থেকে যদি দেখে থাকেন পেজটাকে একটা লাইক করবেন, ফলো করবেন, আর ইউটিউব থেকে দেখে থাকলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, কমেন্ট করবেন আর অবশ্যই পাশে থাকবেন আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন যদি রেসিপিটা ভালো লাগে।